Olá, estamos aqui em Acadêmico Resolve com a prova do vestibular 2022 espanhol. Estamos aqui com a prova do vestibular da Universidade Federal 2022, a prova de espanhol, e temos o primeiro texto. O texto 1 tem como título "¿Qué es la inclusión social?". Eu vou começar a ler, iniciar a ler esse texto, e começa assim. La inclusión social es el proceso de mejorar la habilidad, la oportunidad y la dignidad de las personas que se encuentran en desventaja debido a su identidad, para que puedan participar en la sociedad. Sin embargo, no es lo mismo que igualdad. Analiza y explica por qué existen algunas desigualdades, como la razón por la que ciertos grupos no tienen acceso a la educación, la salud y otros servicios, o reciben servicios de peor calidad. Si bien muchas veces los grupos excluidos están sobrerepresentados entre los pobres, la exclusión social es a menudo más que pobreza y, en algunos casos, no se trata en absoluto de esta, pues tiene que ver más con aspectos no materiales de la vida de una persona. Los costos ocasionados por la exclusión social pueden llegar a ser sustanciales tanto para los individuos como para los países. A nivel individual, las personas excluidas se enfrentan a la pérdida de salarios, ganancias de por vida, educación deficiente y malos resultados laborales, aunado a los costos para la salud física y mental causados por la discriminación. A nivel nacional, el costo económico puede calcularse mediante el Producto Interno Bruto, PIB, no percibido, y la riqueza del capital humano. En América Latina, los afrodescendientes continúan experimentando niveles de pobreza hasta 2.5 veces más altos que otras comunidades. A nivel mundial, la pérdida de riqueza debido solo a la desigualdad de género se estima en 160.2 billones de dólares, mientras que el 90% de los niños con discapacidad en los países en desarrollo no asiste a la escuela. En América Latina, el Banco Mundial busca crear oportunidades para todas las personas, trabajando con grupos tradicionalmente excluidos, como los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las comunidades rurales, para que participen plenamente en los mercados, los servicios, las tecnologías y la sociedad. Por ejemplo, en Panamá trabaja con las comunidades indígenas y sus líderes tradicionales para mejorar la calidad de los servicios de salud, educación, agua y saneamiento. El paso de la exclusión a la inclusión no se da de un día para otro, sino que es gradual y exige un compromiso a largo plazo. Empieza con el reconocimiento de los grupos excluidos e invisibles, superando las creencias y los estereotipos negativos para crear las condiciones necesarias para que haya igualdad de oportunidades y movilidad social, aumentando el acceso a trabajos decentes, mejores servicios y medios de subsistencia más seguros. Ayudará a las personas habitualmente excluidas a participar plenamente en la sociedad y vivir com dignidade. Nesse texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre a inclusão social, e na primeira questão temos: de acuerdo con la lectura del texto 1, es correcto afirmar que A. Las acciones hechas por el Banco Mundial visan crear oportunidades para grupos que son históricamente excluidos del funcionamiento de la sociedad, para que puedan acceder de forma social, ya que económicamente están atendidos. B. La inclusión social está involucrada en un proceso complejo que no debe mejorar la habilidad, oportunidad y dignidad de personas que no tienen tanta ventaja en la sociedad. C. La inclusión social puede ser fácilmente realizada en la sociedad. Sin embargo, exige compromiso y responsabilidad a largo plazo. D. La población de afrodescendientes latinoamericanos es el grupo que más evidencia niveles de pobreza, cuando comparado a otros marginalizados en la sociedad. Y E. Los grupos rurales en la sociedad son los más rechazados por estereotipos acaso de sus identidades. Quando analisamos esse texto, a gente percebe que nessa que é a inclusão social, eles estão falando especificamente de uma camada na sociedade que eles estão em desvantagem sobre outras. No caso, são
los afrodescendientes. Ele fala assim, los afrodescendientes continuam experimentando niveles de pobreza hasta 2,5 vezes mais alto que outras comunidades. Então, isso aí está em destaque no texto. E quando nós lemos aqui sobre, de acordo com ele, qual seria a resposta correta. Nesse momento, analisando A, B, C, D e E, você pode perceber que seria a D. Ela fala assim, a poblação de afrodescendentes latino-americanos é o grupo que mais evidencia níveis de pobreza quando comparado a outros marginalizados na sociedade. Então, ele está destacando a população afrodescendente, que é aquela que está em mais situação de vulnerabilidade em comparação com outros grupos marginalizados dentro da sociedade. Então, a resposta correta, nesse caso, seria a D. A população de afrodescendentes latino-americanos é o grupo que mais evidencia níveis de pobreza quando comparado a outros marginalizados na sociedade. As outras questões não estão corretas dentro do texto que a gente acabou de ler. A segunda questão diz assim: en el fragmento, la inclusión social es el proceso de mejorar la habilidad, la oportunidad y la dignidad de las personas que se encuentran en desventaja debido a su identidad para que puedan participar en la sociedad. Sin embargo, no es lo mismo que igualdad. Se puede afirmar que las palabras subrayadas son respectivamente. Analisando aqui, quando falamos inclusão, temos a palavra social, temos a palavra processo, encuentra, lá, lo. Então, encontramos aqui que social, ele é um adjetivo. O processo, o substantivo, aquele que nomeia o núcleo. Encontramos o verbo encontrar, encuentra, um verbo que está no modo indicativo. Encontramos lá, nesse caso seria o artículo feminino, o artículo determinante lá, feminino, e lo, ele é um artículo neutro. Então, nesse momento, quando você analisa esses fragmentos que estão subrajados, essas palavras subrajadas, a resposta correta seria C, por ser um adjetivo, substantivo, verbo em presente do modo indicativo, artículo feminino, o artigo feminino e o artigo neutro lo. Então, a resposta correta é a C. Temos agora a questão número 3, para analisar, que está dentro do texto que nós lemos agora. E ela diz assim, en el fragmento, a nivel individual, las personas excluidas se enfrentan a la pérdida de salarios, ganancias de por vida, educación deficiente y malos resultados laborales, aunado a los costos para la salud física y mental causados por la discriminación. Se puede sustituir la palabra subrayada aunado por. Então, temos opção A, debido, B, porque, C, además, D, por lo tanto, E, unido. A palavra unado, o significado dela tem a ver com juntar, tem a ver com unir uma coisa à outra, em espanhol. Então, nessa questão, a resposta correta seria E, unido. Então, podemos substituir, nesse caso, essa frase assim. A nivel individual, las personas excluidas se enfrentan a la pérdida de salarios, ganancias de por vida, educación deficiente y malos resultados laborales, unido a los costos para la salud física y mental causados por la discriminación. Então, nesse caso, podemos substituir aunado a unido. Então, a resposta correta nessa questão número 3 é unido. Agora temos o texto número 2 da prova do vestibular da UFRR e ele tem por título a importância de construir urbes inclusivas. Então, bora lá ler o texto. La ciudad sueca de Jönköping ha sido la gran ganadora de la edición 11 del Premio Ciudad Accesible 2021. Las conexiones populares siguen siendo limitadas en lo que a discapacidad y accesibilidad se refieren, puesto que a menudo
solo abarcan a las personas con discapacidades físicas. Y es importante resaltar que la discapacidad adopta muchas formas, algunas menos visibles que otras. El diseño de ciudades accesibles debería ser una de las principales consideraciones en el campo de la arquitectura y el urbanismo, ya que garantiza que el entorno construido se adapte a todos. Así, la accesibilidad en la arquitectura significa mucho más que acomodar el entorno físico para los usuarios de sillas de ruedas. Y es que la introducción de dispositivos y elementos urbanos, más allá de rampas y ascensores, puede mejorar la navegación en entornos ajenos, persiguiendo la creación de ciudades más inclusivas. En este sentido, las urbes europeas han comenzado a desarrollar cierta sensibilidad y se han marcado algunas pautas para medir su grado de accesibilidad. Tal es así que la Comisión Europea otorga desde 2010 el Access City Award, premio a las ciudades accesibles, un galardón que reconoce los esfuerzos inclusivos de las ciudades europeas de más de 50.000 habitantes. Este premio tiene en cuenta diferentes áreas de acción como el entorno construido y el espacio público, el transporte y sus infraestructuras, la información, comunicación y las nuevas tecnologías, así como las instalaciones públicas y servicios. Depois de nós ler esse texto, tem a questão número 4 e ela fala assim: sobre el premio de las ciudades accesibles, es correcto decir que A. Se restringe a infraestructuras. B. Se concede a partir de 2010. C. Todas las ciudades europeas pueden participar. D. Se valoran las nuevas tecnologías. E. El área más importante es el entorno construído. Então, bora voltar ao texto. Quando nós lemos o texto, a gente percebe que a edição do Prêmio Ciudad Acessível 2021, ele foi otorgado desde 2010. Fala assim: tal es así que la Comisión Europea otorga desde 2010 el Access City Award, Premio de las Ciudades Accesibles, un galardón que reconoce los esfuerzos inclusivos de las ciudades europeas de mais de 50.000 habitantes. Ele começa a falar um pouco e ele fala esse ano. Então, nós, a partir dessa data, nós encontramos que, nessa questão, a resposta correta seria a B, se conceda a partir de 2010. Então, esse prêmio ele foi concedido a partir do ano 2010. Então, a resposta correta, está bem fácil, é a resposta B. Agora, vamos embora lá na quinta questão desse texto. Ela fala assim: en la frase, en lo que a discapacidad y accesibilidad se refiere, puesto que a menudo la locución subrayada puede ser sustituida sin pérdida de significado por. Então, aqui, analisando a palavra a menudo. A palavra a menudo, em espanhol, ela fala de constância, frequência, frequentemente, constantemente. E, nesse caso, a resposta certa aqui seria com frequência. Ou seja, em lo que a discapacidade e acessibilidade se refere, puesto que, com frequência. Então, a locução, nesse caso, seria a resposta E. Agora, bora lá na questão número 6. En el fragmento, en este sentido, las Ubers europeas han comenzado a desarrollar cierta sensibilidad. El término subrayado expresa una acción. Então, assim, vamos analisar primeiramente aqui, han começado. Han. Nesse caso aqui, estamos falando sobre o pretérito composto do indicativo. Ele está se referindo a quê? O pretérito composto do indicativo tem a ver com o verbo haber, em espanhol, e o particípio do verbo, nesse caso, seria comenzado, verbo começar. E o que acontece? Para falar sobre o pretérito composto do indicativo, por que composto? Ele está composto do verbo haber, han, e o particípio do verbo começar, e nesse caso, pretérito. Quando falamos de pretérito, está se referindo ao tempo passado.
E em espanhol, na fala, muitas das vezes é utilizado essa composição para falar sobre um passado recente. Uma coisa que aconteceu hoje, há 3 horas atrás, ou uma coisa que aconteceu no dia de ontem, um passado bem 5 minutos atrás, 10 minutos, 1 hora, hoje pela manhã me he levantado. Aí eu utilizo o verbo haver, que ele está em presente, porque é um passado recente, então uma coisa que aconteceu no dia de hoje, no presente, mas passado, por quê? Porque já aconteceu. Então, quando a gente fala sobre han começado, a gente está se referindo ao pretérito, e pretérito é passado. E nesse caso aqui, a resposta seria passado. En este sentido, las urbes europeas han comenzado a desarrollar cierta accesibilidad. Entonces, han comenzado pretérito, composto do indicativo, e ele está falando de passado, um passado recente. Então, quando vemos aqui, presente, não entra. A ação foi já concluída. Mesmo que recente, mesmo que aconteceu no mesmo dia de hoje, ela já foi concluída, então ela é passada. Por isso que não seria presente, não seria futura, não tem a ver com ser durativa. A resposta certa seria passada. Está se referindo ao pretérito. E é repentina. Então, aqui temos que a resposta certa é a D. E vamos para o terceiro texto dessa prova. Ele tem como título Chile Migrat, la joya del SIM que conecta tecnología y solidaridad, celebra 2 años de funcionamiento. Esperanza y empatía. A continuación, Fernando Guzmán, responsable de Migrat, abordó los resultados de la labor colectiva tras esta startup. Mientras en 2018 atendíamos a 5.227 personas en solo 3 regiones. En 2020, ya con Migrat funcionando, la cifra creció hasta las 14.437 atenciones en 10 regiones. En cuanto al perfil de quienes han sido atendidos en estos últimos años, se trata de un 65% de personas venezolanas, seguidas de un 10% de colombianos y un 6,3% de peruanos. Asimismo, nos consultan un poco más de mujeres, 56%, que hombres entre 18 a 59 años y que proceden de la región metropolitana, más que de otras regiones. En cuanto a la situación migratoria, hemos recibido 8.248 casos de personas en situación irregular, de las que 5.740 corresponden a consultas de personas que hicieron ingresos por paso de no habilitado, con las personas refugiadas y migrantes cuando más lo necesitan. Es empatía, esperanza, la forma más cercana de acoger y orientar a quienes han llegado a Chile en medio de la crisis social y la posterior pandemia que vivimos. Con esta herramienta aportamos a que la vida sea más justa e igualitaria para muchas y muchos. Para nosotros es una joya y también un milagro de la tecnología. La aplicación está disponible en español, inglés, francés y creole. Y se puede descargar gratis en Android, iOS, y desde esta web está disponible en todo Chile y algunos países de la região. Analisando esse texto, a gente encontra que Migrat ele é uma plataforma, um aplicativo que é utilizado para auxiliar, socorrer migrantes. Então, a partir de las informaciones del texto 3 sobre Migrat, es correcto afirmar que A. Fue creada durante la pandemia o pandemia. B. Está disponible en 5 lenguas. C. Es una manera de aproximarse a los migrantes. D. Se descarga solo en Android. Y E. Solo se puede utilizar en Chile. Entonces, analizando essas questões aí, é correto afirmar que é uma maneira de aproximar-se a los migrantes. Quando você começa a ler o texto, você já vê que eles começam falando sobre esperança e empatia, e eles fazem um cálculo sobre as pessoas as pessoas que eles estão ajudando. Eles ajudam venezuelanos, colombianos, peruanos, e é tipo uma rede
que tenta unir essas pessoas com a finalidade de acolher eles. Nesse sentido, é uma maneira, através dessa aplicação, dessa plataforma Migrat, de aproximar os migrantes. Então, a resposta correta seria a C. Temos agora a questão número 8, y ella dice así, en la frase mientras, en 2018 atendíamos a 5.227 personas en solo 3 regiones. En 2020, ya con Migrat funcionando, la cifra creció hasta 14.437 atenciones en 10 regiones. La palabra mientras expresa A, duración, B, obligación, C, casualidad, D, oposición de ideas, E, simultaneidade de ações. A palavra mientras, ela tem como tradução em português enquanto. Então, ela dá essa simultaneidade. Enquanto está acontecendo uma coisa, acontece isso. E por isso que a resposta é a E, mientras, simultaneidade de ações. Mientras realizo uma atividade, também organizo esta situação. Em português, enquanto eu faço minha tarefa, eu também estou ouvindo música. Então, essa palavra, ela tem esse sentido de simultaneidade de ações. Eu posso fazer várias coisas enquanto faço outra. Resposta E. Questão 9. Tanto as transformações sociais, econômicas e culturais produzidas em los años que corren del siglo XXI, como los acercamientos interuniversitarios, se ven en riesgo de continuar en el ascenso de gobiernos ultraneoliberales, como los de Mauricio Macri y Michel Temer, que han comenzado a restringir los presupuestos y gastos sociales, así como a disminuir los presupuestos de las universidades públicas y autónomas para favorecer las ganancias de las transnacionales, de la banca nacional e internacional de los terratenientes. Então, tem aqui. En el fragmento del texto hay diferentes tiempos y modos verbales, como también distintos usos de elementos gramaticales. Sobre los verbos subrayados, han comenzado, señala la alternativa en que todos están en el condicional del modo indicativo respectivamente. Então, temos A, corren, verían, comenzarán. B, corrían, habrán visto, comenzarán. C, correrían, verían, habrían comenzado. D, correrían, verían, comenzarían. E, habrán corrido, vendrían, comenzarían. Então, para identificar o condicional em espanhol, você vai até o infinitivo do verbo e geralmente todos os condicionais terminam em iam. Ia ou iam. Nesse caso aqui, a resposta correta é a D, correriam, veriam e começariam. Para identificar um condicional, sempre seria iam, ia. É a forma de você identificar um verbo que ele está no infinitivo do verbo em condicional. Então, temos aqui que a resposta certa, quando nos transformamos em comenzado em condicional de modo indicativo, nesse caso seria a D, por finalizar em iam. Correriam, veriam, comenzariam. Então, pessoal, é isso nossa aula de hoje. Nós acabamos de analisar vários textos da prova da UFRR, do vestibular. Geralmente, as provas da Universidade Federal, elas são carregadas de muito texto, muito análise sobre conjugação verbal, sobre tempo, sobre marcadores textuais. E eu recomendo vocês realizar várias leituras em espanhol, praticar um pouco sobre essas conjugações, tanto no pretérito, no futuro. Estudar muito sobre o artículo neutro que é um artículo muito utilizado sobre os artigos determinantes também em espanhol, determinantes, definidos ou indefinidos, e analisar
todos os textos, evitar ficar traduzindo, às vezes, ao literal e tentar analisar mais de acordo às conjugações dos verbos. E é isso.